सबु बोहू माने सुन सासू चिड़ू बोहू ससु ससुर मुहरे पानी देले मुक्ति पाइब कहला कूल बधु जेबे मुखे दिए जल कूल बधु जेबे केमिति सेटिंग तुमे कहूच आमर होने जगतसिंहपुर आगर हो नहीं ये जल नुह से चतुर जल पितृ यज्ञ तर्पण आपण पोखरी रे गाधई सारिबा पर जो आंजुली रे जल लेकी दउचंती पितृपुरुष को ये होची गोटे यज्ञ यज्ञ आमे तो सूर्य को दउचे पितृपुरुष केमती पाउचंती ना पितृगण को मध्य मुहि नाम मो अर्जमा बोलाई सूर्य को द्वारा पितृपुरुष पानी पान पुआ देव यज्ञ तिथि पूजा धीरे धीरे बापा ओहो देव यज्ञ अतिथि पूजा कौन ना परिवार भितर बिना निमंत्रण रे बिना डेट फिक्स रे जी आसी पहुंचंती आपण को घरे से हेल अतिथि ताले हम अतिथि नुह ना आज्ञा आमे अतिथि नुह आमे पाला व्यवसाय आ खाइबू ता खाइबू एते टंका नबू आमे काई अतिथि हबू डेट फिक्स होईची वर्षक पूर्वरु आमे अतिथि नुह ना न तिथि अतिथि मो माँ मान को गोटे कथा कहूँ शुण आज समाज रे पालारे नारी मानकर माँ मानकर संख्या कमी कमी गला बेले जाहु आज आप बसचंती परिवार को चाहिए गोटे नारी सजाड़िबो चाहिए भांगी देव बाबू माने किए केते काम कार्य रे व्यस्त बाहर रहिले संसार चलीबा तुमे माने घरे थिला बेले जेतेबेले अतिथि आसी पहुंचीबे अतिथि सेवा होची नारायण कर सेवा सेवा मो माँ अतिथि की निराश रे फेरेइब नहीं ना अतिथि की फेरेइले 15 वर्ष जाए पितृपुरुष पानी पाइबे नहीं तुम भिजा माटी रे खाली गोटिए श्लोक गाई दे के आगु जाउ पराशर कहिले जो परिवार रे सारे थरे अतिथि निराश रे फेरी जिबे से परिवार माटी टे हिजो अशुद्ध केमिति ना अतिथि जत्र भगनाश गृहात प्रति निवर्तते पितर तस्य नाशनति 15 वर्षाणि च अतिथि आपण को दुआर लोमा फेरी गले 15 वर्ष जाए तुम्हें सासू ससुर को श्राद्ध देले सासू ससुर पाइबे कारण आमे बापार पुओ आम बापा माँ मरीगला पर 1000 श्राद्ध देले कौन हम कूल बहुत श्राद्ध दे देले सासू ससुर शांति समस्ते पानी देबे बुढ़ा पार्टी रे किंतु बहु टोपे पानी दे देले ससुर मुक्ति पाइबो ना कौन कहू तुम सारे आपनकर ये चिलिका कुलिया को भी डॉक्टर माधव मानसी की परिष्कार कर दै छन कला कूल बधु जेबे मुखे दिए जल कूल बधु जेबे मुखे दिए जल कूल बधु जेबे मुखे कूल बधु जेबे मुखे दिए जल जल मुहई से चतुर्थ फल जल जल मुहई से जगतसिंहपुर ब्रेक टिके देखि जानतु कम टंका खर्च ये नरसिंहपुरिया कौन जानछन तेणु कुलबधु होउची देवी देवी आपण माने विचार करंतु बहुटी की जेतबेला आपण आनंती सासू घर को बाप घर पूजा करंती ना नाई हुळहुळी पड़े शंख बाजे दीपेर आरती हुए दुब चाउल पड़े डीजे बाजे बरं जौतुक न आनिथले मझिरे मझिरे पेट्रोल ढाली निया लगाई जाऊ किंतु पूजा करवाटा सार बेश आज ये यज्ञ आड़ को जाऊ नहीं खाली यज्ञ रे 4 दिन जीव ना हबो नहीं आज यज्ञ होउची एठी अश्वमेध यज्ञ सारे अश्वमेध यज्ञ ठीक ना भूल सारे ठीक ना अश्वमेध यज्ञ राम जने संस्कार को ये बदमाशी राजा जो घोड़ा ऊपर दिग्विजयी करिवे से घोड़ा वर्षे काल बुलिबो सेई घोड़ा को यज्ञ शेष हाणिबे ठीक करिवे खाली सेति कि नुह ये राजतंत्र भारी कदर्य जो गोमाता आमको क्षीर दउची घी दउची दही दउची सबु दउची से हमर माँ गाई होची आम माँ
ଗାଈ ହଉଛି ଆମର ଆରେ ମୁଁ କହୁନି ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର 18ଟା ମା ହଁ 5ଟା ମା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ମା ସାର୍ କିଏ କିଏ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ହଁ କହିଲେ ମାତା ଗାଭୀ ଭୂମି ଏ 3 ଜନନୀ ରଖନ୍ତି ମାନବ ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ସଭିଏ ଢାଳିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ମା ହେଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ଟିକେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ମା ମାନେ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କେତେବେଳେ ବାହା ହବ ଜାୟାରୁ ଜନନୀ ହବ ଆଜ୍ଞା ତା ଛାତିରେ 2ଟି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଥୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ମା ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରୁ ପୁଅ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମା ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ବେଶ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ତାକୁ ଗାଈ ମା କ୍ଷୀର ଦେଇ ବଞ୍ଚେ କଣ ଆଜି ବାପା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଆଜି ଶୁଭୁନି ଭଲ ବାଗ ଆଜି ମୋ କଥା ମତେ କାନରେ ପଡୁନି କି ବେଟ୍ରି ଫେଟ୍ରି ନାହିଁ ଦେଖ ଗାଈ ହଉଛି ମା ସାରେ ଗାଈ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ଯଦି ଗାଈ ର ତୁ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ 8 ମାସ ଖାଇଲି ତାପରେ କଣ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଗାଈ ହେଲା ମା ଗାଈ ମା ଗାଈ କ୍ଷୀର କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ 8 ମାସ ତାପରେ କଣ ଖାଇବୁ ଭାତ ଭାତ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ହାଣ୍ଡିରୁ ହାଣ୍ଡିରୁ ହଁ ହାଣ୍ଡି କି ଭାତ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଚାଉଳରୁ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ବସ୍ତାରୁ ହଉନି ମ ବସ୍ତାକୁ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଧାନରୁ ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଖଳାରୁ ଖଳାକୁ ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ବିଲରୁ ବିଲ ହଉଛି ମାଟି ଆମର ମା ମା ପ୍ରଥମ ମା ହେଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ମା ହେଲେ ଗୋମାତା କି ଗାଈ ସାରେ କଣ ଯଦି ଗାଈ ହେଲେ ଆମର ମା ହଁ ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ତ ବାପା ହେବେ ବସ ସେଠି ଆଉ ଦାଦି କିଏ ହବ ଏଇ ଯୁଗରେ ବେକାର କଥା କହିବି ମୁଁ ଠିଆ କରେନି ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଗାଈ ଯଦି ହବ ଯଦି ମା ଷଣ୍ଢ ହବ ବାପା ସେ ଷଣ୍ଢ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁ ବାପା ଡାକି ଯିବୁ ମୂର୍ଖ ଗୋଟେ ଅପମାନ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଲୋ ମା କୋଉଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ କହିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହବ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯିବନି ନା ରାମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତକୁ ଆସିବାରୁ ନିରୀହ ଅଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ଗୋମାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଆରେ ଗାଈ କି ବଦ୍ଧ କରିବ ଯୋଉ ହୋମଟ ଗାଈ ଘିଅରେ ହଉଛି ଗାଈ ନଥିଲେ ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ ଏ ଗାଈ କି କଣ ମାରିବ ଆଉ ସାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ହୋମ କଲା ବେଳେ ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନେକର ତ୍ରୟମ୍ବକ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ଉର୍ବାରୁକ ମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ମାମୃତାତ୍ ସ୍ୱାହା ଇଦମ୍ କଣ ତ୍ରୟମ୍ବକ କି ଶିବ ନମ ଶିବାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱହା ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାହା ଦିଟା ଅକ୍ଷର ତା ମଝି ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ସେଇଠି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢଳା ହବ ଯଦି ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଢାଳିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ସ୍ୱାହା ପରେ ଢାଳିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ଆଜି କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାହା ପରେ ଢାଳି ହଉଛି ସେ ତ ସେତେବେଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନରେ ବସିଲେ ବିଚାର କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଁ ଆହୁତି ଦେଲାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ये ब्रह्मानंदन वशिष्ठ ध्यान रे बसी जानी पारिले आजी विघ्न घटुची एथि पाई रामकर जने योग्य रामकर जने रक्तर संपर्क ये यज्ञ मंडप को न आसी अनति दूर रे क्रंदन करूचंदी
ପ୍ରତି ନିଜର କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଉ କି ନାରୀ ହଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ମତେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏଠି କେହି ଦୁଃଖରେ ରହିବେନି